الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فليكن اعتمادك أخي المسلم على الله في الحفظ والرزق لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود ولا يكون إلا ما شاء الله واتق الله حيثما كنت ولا يكن همك رضا الناس لكسب جاه أو مال أو مدح بل اتق الله ولا تبال وكن كما قال القائل إن صح منك الرضا يا من هو الطلب فلست أبالي بكل الناس إذا غضبوا واعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعت الإنس والجن لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ففوض أمرك إلى الله تعالى وثق بالله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإذا أصابتك مصيبة أخي المسلم فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره فقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى ابنه إبراهيم وهو يحتضر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان
فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. أخي المؤمن، ما أكلته تفنيه وما لبسته تبليه وما عملته تلاقيه، والموت أمر مقضي وفراق الأحبة وعد مأتي، والدنيا أولها ضعف وفطور وآخرها موت، وقبر فتوكل على الله وفوض أمرك إلى الله واصبر على ما ابتلاك الله به، وإياك والاعتراض على الله وقل يا الله. هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. Ô vous, esclaves de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala al-Ali al-Azim, lui qui dit dans un verset explicite de son livre, ce qui signifie en ce sens: celui qui fait preuve de piété à l'égard de Dieu, Dieu lui accorde une issue et une subsistance d'une voie à partir de laquelle il ne s'attendait pas à en recevoir. Et celui qui se fie à Dieu, Dieu lui donne sa suffisance. Mon frère musulman, tâche de faire en sorte de te fier totalement à Dieu concernant la préservation et la subsistance, car il est le créateur de toutes choses, de ce qui est utile et de ce qui est nuisible, et de tout ce qui entre en existence. N'aura lieu que ce que Dieu veut. Fais preuve de piété à l'égard de Dieu où que tu sois. Tâche de faire en sorte que ton souci ne soit pas l'agrément des gens afin de gagner un pouvoir, un bien ou un éloge. Fais preuve de piété à l'égard de Dieu. Ne prête attention à personne et sois comme le poète qui a dit: si j'arrive à obtenir ton agrément, ô toi à qui on le demande, alors que m'importent tous les gens si jamais ils me réprimandent. Sache que si tous les humains et tous les djinns s'allient pour te nuire par quelque chose, ils ne te nuiront que par ce que Dieu t'a prédestiné. Et si tous les humains et tous les djinns s'allient pour te faire profiter de quelque chose, ils ne te feront profiter que par ce que Dieu t'a prédestiné. Alors, fie-toi totalement à Dieu. Aie confiance en Dieu. Ce que Dieu veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Mon frère musulman, si tu es atteint par une épreuve, alors prends exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en matière de patience. D'après Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih ce qui suit. Lorsque je suis parti avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pour voir son fils Ibrahim qui était en train d'agoniser, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a pris son fils Ibrahim, l'a embrassé et l'a senti. Ensuite, nous sommes revenus le voir. Ibrahim était toujours en train d'agoniser. C'est alors que les larmes du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se sont mises à couler. Sur ce, Abdurrahman ibn Awf lui a dit:
toi aussi, ô messager de Dieu? Il a répondu, ce qui signifie, ô toi, fils de Auf, ces larmes sont une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait couler notre larme et a dit ce qui signifie. Certes, les yeux pleurent, le cœur est chagriné, mais nous ne disons que ce que notre Seigneur a dit. Et par ta séparation, ô Ibrahim, nous sommes attristés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore et élève davantage en degré notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère croyant, si tu es fortement attristé par une épreuve, si tu n'en peux plus à cause des difficultés, alors rends-toi dans un cimetière et visite tes parents, tes proches et tes frères décédés, et sache que tu auras le même devenir qu'eux. Sache que si le baron valait l'aile d'un moustique selon le jugement d'Allah, il n'aurait pas accordé une gorgée d'eau aux mécréants. Le baron est comme une prison pour les croyants et un paradis pour les mécréants. Alors reste musulman jusqu'à la mort et surmonte les épreuves. Mon frère croyant, ce que tu manges, tu vas le décomposer. Ce que tu portes, tu vas l'user. Mais ce que tu fais, tu en seras rétribué. La mort est quelque chose de prédestiné et le fait de quitter ses bien-aimés est une promesse qui sera immanquablement réalisée. Le bas-monde débute pour nous dans la faiblesse et la fatigue et il s'achève pour nous dans la mort et la tombe. Alors vis-toi à Dieu et remettant totalement à Dieu, patient face aux épreuves que Dieu te fait subir et garde-toi d'émettre des objections contre Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de le mettre en pratique et de le propager. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. فلسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.